welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. आज हमारी डिबेट का मौजू है सवात में जारी मिलिट्री ऑपरेशन, जिसके हवाले से दो राय पाई जाती हैं। एक तरफ तो ये तासुर है कि ये वाहिद रास्ता था अस्करियत पसंदों को शिकस्त देने का, तो दूसरी तरफ ये राय है कि ताकत का इस्तेमाल वक्ती तौर पे तो कामयाब हो सकता है, लेकिन आइंदा इसके नताइज मनफी होंगे। तो आज की करारदाद है कि मिलिट्री ऑपरेशन ही सवात में क़याम अमन का वाहिद रास्ता है। हमेशा की तरह वी हैव टू टीम्स। ग्रीन टीम करारदाद के फेवर में बात करेंगे और रेड टीम उसके खिलाफ अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। And as usual, each team has one well-known personality and one student. तो आइए मिलते हैं आज की टीम से। On the green team, it's a great pleasure to welcome Zafar Hilali. वो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर हैं और उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी इटली, नाइजीरिया और यमन में की है। Apart from that, he was also the Special Secretary on Foreign Affairs to the former Prime Minister Benazir Bhutto. और उनका साथ दे रहे हैं एमिल खटक, and he has done an MBA from Al Khair University. And on the red team we have लियाकत बलोच साहब, जो कि जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं और इसके साथ साथ वो मुत्तहिदा मजलिस अमल के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। और उनका साथ दे रहे हैं शहरियार मिनहाजी, and he is a student of Bachelor of Science in Telecommunications at Muhammad Ali Jinnah University. वो भी एक accomplished debater हैं और सियासत और मुताले का शौक़ रखते हैं। सबसे पहले ग्रीन टीम जाएगी। अच्छा, are you ready to start, Emil? Great. Okay, तो आपके पास 3 मिनट हैं। 2 मिनट के बाद बज़र एक दफ़ा साउंड होगा और आखिर में 2 दफ़ा। You have 3 minutes for the proposition. Start now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे हुए ऑडियंस और हमें सुनने और देखने वाले लोगों के बारे में के सामने ये तस्वीर करना चाहूँगा कि ये ऑपरेशन किसके ख़िलाफ़ हो रहा है और कौन कर रहा है। इस ऑपरेशन को करने वाली हमारी हुकूमत है, जो कि आवाम की मुंतखब करदा हुकूमत है, जिसने अपने सियासी कारकुनों की, अपने गवर्नमेंट मैनेजमेंट टीम के लोगों की, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की, बैनुल अक़वामी जो बाहर से इंजीनियर्स और माहिरीन आते हैं उन लोगों की हलाकतें बर्दाश्त की, अपने घर जलवाए, अपने मुल्क में सुसाइड बॉम्बिंग बर्दाश्त की। उसके बावजूद इन लोगों से, शिद्दत पसंद चंद मुट्ठी भर अनासर से डिबेट की और इनसे बात की बैठकर, और इनका एक निज़ाम अदल रेगुलेशन जो कि बावजूद बैरूनी और अंदरूनी दबाव के मंजूर कराया गया और उसको लागू किया गया स्वात मालाकंड डिवीज़न के अंदर। बावजूद उसके इस निज़ाम अदल रेगुलेशन के आने के बावजूद वहाँ पर असला नहीं गिराया गया। लोगों ने और एरिया कब्ज़ा करना शुरू किए, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती गईं। फिर गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि इन शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ एक ही एक्शन हो सकता है और वो है ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन हमारे फ़ौजी जवान बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। That was a great start from एमिल खटक, जिन्होंने बड़े जज्बे से स्पीच किए। तो आइए चलते हैं अब रेड टीम की तरफ और इनकी नुमाइंदगी करेंगे शहरियार मिनहाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ वाला, इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी का तूफ़ान है, लेकिन ये बात समझ से बिल्कुल बालातर है कि क्या ऑपरेशन ही इसका एक हल है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ की मिसालें उठा के देखें, हमने वज़ीरिस्तान में अपनी फ़ौज को भेजा, वहाँ ऑपरेशन किया तो उसका नतीजा क्या निकला? लाल मस्जिद में हमने ऑपरेशन किया तो उसका नतीजा क्या निकला? सवात। अब सवात में ऑपरेशन जारी है, इसका नतीजा कितना भयानक होगा इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और जहाँ तक बात कर रहे हैं आप उस शख्स की, तो उस शख्स के बयान को तो लोग लतीफ़ा लेते हैं। आपने उस शख्स के बयानात को बुनियाद बनाकर एक तूफ़ान खड़ा कर दिया मुल्क में। और अब वक्त हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट्स की स्पीचेस का। सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रीन टीम से और ज़फ़र हिलाली साहब से। मेरे ख़्याल में पहले चीज़ हमें समझना चाहिए कि ये लोग चाहते क्या हैं। समझिए कि अगर ये आ जाते और उनकी हुकूमत होती तो क्या क्या तब्दीली आती पाकिस्तान में। पहली तब्दीली जो आती कि हमारा जो मज़हब है और हमारा अंडरस्टैंडिंग इस्लाम का वो मुख्तलिफ होता। हमारे वैल्यूज़ बदलना चाहते हैं, हमारे एथिक्स, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशन, हमारा हुलिया भी बदलना चाहते हैं, हमारा ड्रेस। तो ये जो लोग हैं ये एक पूरी सिविलाइजेशनल चेंज लाना चाहते हैं पाकिस्तान पे, जिसके लिए मेरे ख़्याल में हम क्या इतने कमज़ोर सिविलाइजेशन है कि हम इनकी बंदूक पे नोक पे इस चेन को माने। कहने की बात ये है कि मेरे ख़्याल में ऐसे लोगों को बातचीत करना तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है।
آپ اور میں شاید ایسے لوگ اور ایسے انسان کو ملیں تو ہم تو بات بھی نہیں کریں ان سے. چلیے ہم نے بات کیا, مگر یہ ہے وقت. میں صرف آخر میں یہ کہوں گا, ایک وقت ہوتا ہے لڑنے کا اور ایک وقت ہوتا ہے بات کرنے کا, اور آج وہ وقت ہے لڑنا ان کے خلاف. تھینک یو ظفر ہلالی صاحب, ویری فورسفلی سیڈ. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ لیاقت بلوچ صاحب اس کا کس طرح جواب دیتے ہیں. لیاقت صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تو آپ قرارداد کے اگینسٹ بات کریں گے, آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہیں. پلیز اسٹارٹ ناؤ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ ظفر ہلالی صاحب نے بہت زور شور سے فوجی آپریشن کے حق میں بات کی ہے, لیکن جو ہمارے پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہم نے فوجی آپریشن اس لیے کیا کہ مشرقی پاکستان کی زمین ہمیں چاہیے, مشرقی پاکستان کے بنگالی نہیں چاہیے. ہم نے فاٹا میں آپریشن اس لیے کیا کہ ہمیں وہ بازو شمشیر زن اور پاکستان سے, دین سے محبت کرنے والے عوام نہیں چاہیے. بم مار کے ہم فاٹا کی زمین پر اپنے زیر قدم رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اسی طریقے سے بلوچستان میں فوجی آپریشن کیا کہ نواب اکبر خان بگٹی کی ٹارگٹ کلنگ کی, اور فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کہہ رہے تھے کہ میں ان کو وہاں سے ہٹ کروں گا کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا, اور فوجی طاقت استعمال کر کے سمجھا کہ بلوچستان کے حالات سب ٹھیک ہو جائیں گے. آج اسی بلوچستان میں پاکستان کا پرچم نہیں لہرایا جا سکتا, ان تعلیمی اداروں کے اندر پاکستان کا ترانہ نہیں سنایا جا سکتا. اسی طریقے سے آج مالاکنڈ ڈویژن میں ہم فوجی طاقت استعمال کر کے 25 لاکھ انسانوں کو بے گھر کر دیں اور ان کو زخمی کر دیں. تو آئیے چلتے ہیں, اب ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں آڈینس ان دو ٹیم سے سوالات کریں گے. سو لیٹ می ٹیک دی فرسٹ کویسچن فرام دی آڈینس. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال گرین ٹیم سے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 2 سال سے جو قبائلی علاقوں میں جو آپریشن چل رہے ہیں اس کے کیا نتائج سامنے آئے, اور اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملٹری آپریشن اس آپریشن سے مختلف ہوگا یا اس کے کوئی پازیٹیو رزلٹ سامنے آئے گا؟ ہاؤ ڈو یو آنسر دیٹ کویسچن؟ یہ جو آپریشن اس وقت ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں جو پہلے آپریشنز ہوئے ان میں فرق یہ ہے کہ پہلے جو آپریشن ایک ملٹری کا ڈکٹیٹرشپ تھی, اور اس میں ملٹری ڈکٹیٹر جو آپریشن یہاں کرا رہا تھا, وہ آپریشن کا مقصد اپنے اقتدار کو طول دینا, فنڈنگ لینا, وہ اس آپریشن کو پرولونگ کرتے جا رہے تھے. لیکن ابھی یہ جو جمہوری حکومت ہے یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک صحیح راستے سے ایک صحیح آپریشن کرنے جا رہی ہے, جس میں نہ کسی کو نکلنے کا راستہ دیا جائے گا, نہ اس میں کسی اور کا مفاد شامل. اور اب وقت ہوا ہے آڈینس ووٹ لینے کا. دیکھتے ہیں کہ کس ٹیم نے انہیں زیادہ متاثر کیا ہے اپنی سپیچز سے. لیٹس ٹیک another آڈینس ووٹ. آڈینس, قرارداد پہ ووٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. اگر آپ قرارداد کے فیور میں ہیں تو آپ گرین کارڈ اٹھائیں گے, اگر آپ قرارداد کے اگینسٹ ہیں تو آپ ریڈ کارڈ نمایاں کریں گے. قرارداد میں پھر سے دہرا دیتی ہوں, ملٹری آپریشن ہی سوات میں قائم امن کا واحد راستہ ہے. آپ نے سب سپیچز سن لی ہیں. آڈینس, ووٹ ناؤ. Green 90-10. It's a massive swing to the green side. ان کو